दरूद ताज की बड़ी ताकत। बड़े बड़े जिन्नात, शैतान, खबीस इस दरूद ताज से कांपते और थरथराते हैं। ये दरूद ताज आपको सिर्फ सुन लेना है। इस वीडियो में कुछ ही देर के बाद में आपके सामने हम पेश करने वाले हैं, यानी आपको हम सुनाने वाले हैं। आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुन लेना है। एक बार तो ज़रूर ज़िंदगी में सुनना चाहिए हर मुसलमान के लिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा बरकतें, अज़मतें, रहमतें हैं। जिस नीयत से भी आप दरूद ताज सुनते हैं वो नीयत आपकी पूरी हो जाती है। जैसे कि आपके मकान में अगर शैतानी या जन्नाती असरात हैं, जादू टोने के असरात हैं या खबीस के असरात हैं, आप इस दरूद ताज को सिर्फ वही नियत करके घर में बजा करके रख दीजिए, यानी कि अपने कानों से सुन लीजिए। और आपके घर में अगर बरकतें नहीं होती हैं, आप ये चाहते मेरे रिज़्क़ में, रोज़ी में बरकतें पैदा होना शुरुआत हो जाएं, तो आप वो भी नियत अपने जहन में रख सकते हैं। उसके बाद में दरूद ताज को सुनना शुरुआत कीजिए या पढ़ना शुरुआत कीजिए। पढ़ना आपको नहीं आया तो एक बार ज़िंदगी में ज़रूर सुन लीजिएगा। और दोस्तों, 3 मरतबा किसी मरीज के कान में दम करते हैं, यानी पढ़ के फूंक मारते हैं, तो वो शिफायाब हो जाता है। और किसी भाई के या शख्स के ऊपर जिन्नात, शैतान के असरात हों तो उसके कान में 3 मरतबा ये दरूद ताज पढ़ के सुना दीजिए। शैतान भाग जाएगा, चला जाएगा। चाहे शैतान हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे खबीस हो। जैसे ही आप 3 मरतबा दरूद ताज पढ़ेंगे उसके कान में, तो भागा चला जाएगा, सहर जादू से महफूज रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं दरूद ताज। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं दरूद ताज। ظلم جميع الشيام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصم وجمريد خادم والبراق مركب والمعراج سفر وسدرة طه مقام الصين مطلوب والمطلوب والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المبين أنيس وارنا رحمة العالمين رحمة شقين مراد الصالحين شمس عارفين سراج صالحين لسماع المقربين محب الفقراء والغرباء
والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قوسين محمود رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله من النور يا مشتاق من جماله علي وآله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والراج والمراد والعلم في البلاء والمرض والألم اسمه مرفوع في الصلوح والقلم يد العرب وعجم جسم قدس مطهر منور بيت والحرم شمس بدر صدر لا كافها ومصباح ظلم جميل الشيام شفيع صاحب والكرم والله واسع وجبريل خادم والبراق والمعراج سفر وصن طه مقام صين والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع النبيين أنيس الغالبين رحمة للعالمين رحمة الشقين مراد الصداقين شمس عارفين سراج الصالحين مصباح وبين محب الفقراء والغرباء والمساكين يد الثقلين من الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قوسين محمود رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله من النور الله يا مشتاق نبي جماله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والراج والمراد والعلم طاف بلاء والألم اسمه مرفوع منقوش في اللوح والقلم يد العرب جسم قدس معطر مطهر نور في البيت والحرم شمس بدر صدر لا كافها في الصبح ظلم جميل
شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسع وجبريل خادم والقمر أركب والمعراج سفر وسدرة منتهى وقاب قوسين مطلوب والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المبين علي الغربين رحمة للعالمين عاشقين مراد المستعصين شمس العارفين سراج الصالحين مسوى المرمين من الفقراء والغرباء والمساكين أيد الثقلين من الحرمين إمام القبلتين وسيلة في الدارين صاحب قاب قوسين محمود رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد عبد الله عبد الله من نور الله يا يشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلم تسليما۔ دوستو یہ تھی درود تاج جو آپ کے سامنے 3 مرتبہ ہم نے پڑھ کے پیش کی۔ امید ہے کہ آپ نے توجہ سے سنی ہوگی اور اپنے فیملی میں 3 مرتبہ جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کے پیش کی ہے اپنی فیملی میں ضرور ایک بار سنائیے۔ دوستو اس ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے، جس سے کہ شیئر کرنے کے آپ بھی ثواب کے مستحق ہو جائیں گے اور ہر بھائی کے پاس میں یہ نالج پہنچ سکے گی۔ کسی بھائی نے اگر نہیں سنی ہوگی درود تاج تو وہ آپ کے شیئر کرنے سے ایک بار زندگی میں ضرور سن سکے گا۔ تو اس ویڈیوز کو آگے شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں آمین بھی لکھ کر کے جائیے۔ چینل پہ اگر آپ ہمارے نئے ہیں تو چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کو دبا کر کے آل پہ بھی رکھ لیجیے۔ چلیے دوستو چلتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔